Ambalmao anga foli bawe kaufo kawole nyimando barka beda awye awbe je jamana o jamana kono awbe fan o fanfe awbalmake noye Gawsu Diallo Rasdial bi mebo ka kiboroya dolase awma kiboroya amse ka foni kiboroya kiboroya mi nan nafa be se faso dembema an nafa be se malien bema adaka anyaye jamana be tale togomina anko nan fana ma wuli ka anjo anga wuli ka jo abena bange mina o ka ke faso ma here kadaka demsenu kana la shifina kaw o keleme ka tagabolo min tabi 21e siècle la ngabe kele amulo kadaka conviction no dogara eroro nigebe bunya warko de be bunya o de ato election munu keranga jamana kono munu gaina o munu magain o beba do jeunesse bina dinga kono foka damatumi anko ni ko imbese ka laje togodi fanga franyon ka ke kulue kulumi nabina ke demsenu hakli nali kulue kulumi nabina ke jamana joli kulue kulumi nabina ke faso joli kulue o de ato anko wakati sirasa anga franyon ka Rasdial be mission chamanke abake radio sanfe abake télévision kono abake fanchama nga mo chama sirama kafo Rasdial akadanya nga ton sigi togola ki ideme ton ngo ton fenfe na sigira moko kama o ton teke ton barkamae nga franyon ka sisa ambe bara mike mimse ka ke sababu ka here la sambema anga ke kulumi nambe be nyogo sura kono ka barake ka kulina lata o kulu anyo de togoda sentinelle du peuple la sentinelle du peuple kroyedi bomanankan sentinelle o fenye femi na le koloshilikela jamana marabaw be femi ta ka barake na namanya ka foko femi bo jamana deunde bolo sentinelle ka barade ka se ko koloshi ni fama be sokonna la wala sa adale akana bla kuna ka fo dobena bla ka fo ka gardi do bla kairo gardi mbe bla ka dala feno ka do fona ma ko fona bla lafia kono wala sa ni sanji nana ji kana bana wala sa ni kle nana kle kana fona bana kada ka mo mbe fama gardi afana ni lakana kakan donc abe bla soni min kono o de be wole ko sentinelle e koloshirikela di koloshirikela abena koloshirike siraj mafe abena koloshirike ni hake jumawe abe faso deunga here ko koloshi here min be jamana marabaw bulu faso deun tese ku ka nafulo dima qui est ministre de la justice qui était kirinima tige maliko anko sentinelle du peuple mi na sigito do abena barake faso deunga hakilna faso deun be mirimina faso deun be mife akabara bena kodi d'abord atena ke tonye tomi na bena ta fra fanga tigila mo ka fanga sinama ton kele atena ke ton fnai tomi na bena ke fanga sinama tonye ka fanga marabaw kele sentinelle bena ke demseni tondi abena ke tonye malikono mika kunglena te foye parce que jamana deunga hake ka nyini ka duma ça sera un mouvement de veille le sentinelle du peuple akala nyini do fna beke muye abeke de wala sa dambe mi tiena horonya mi tiena ladamu mu tiena nga jamana kono ladamu be se ka lasigi to di du kono en faw be se ka lafia to mina en bo be se ka lafia to mina demsenu be se ka bol glo kono demsenu be se ka resesi to mina kana nuye donc ni ala sona ma to ka bara be na ken adofre muye jamana kono Mali sujet FNFB ni sujet de l'actualité sentinelle dabena do abela amman fela fo kan hakilna fo ina fo jamana ere sariya yo fo to mina jamana dembe kan ki dado faso kuma la faso kuma ni ekoko iye kuma moye mo mi na abe kuma be kuma faso duni u ga hakilna che faso dunu ka miriya che ni ma yeki kero kuma la sebraye ijija sani faso kuma ba na yeki dado fana la mo ki kungulina do kungulina mi ni ba di akake faso kanu kama kungulina mi ba di akake jamana kanu kama donc o de ato an farla nyonka ni wuli ka job bebe sina ni ala sonama ni kalo yin ambe kalo mina sibiri nata o kunyogo le 20 octobre kalo klemuga maison des jeunes no edemsenu to la so mbeb mako en plein maison des jeunes de kono sentinelle du peuple abena sigi abe sigi ni hakilna odi ka fofuna ko mo koroba e kite do akono dailene do be mo ni na nambi kumbe ambulo fula dailene ka fofuna ye politique mo ye demseni nga ibe parti politique dola ibe ademana ibe IRD la ibe parena la dailene do ibe au be akana na ona nambe sigi ka kuma jamanas tabalibaka ambe kuma mais ka fode ibena do ton kono ni hakilna mie ton hakilna kata efe o kata baraki ka parti kunglenae anko ngode teke chechife le sentinelle du peuple jamana de ka koloshilika là-bas jamana de ka gardien ba
jamanadenw ka surveillant ba donc a sigi kun ye o de ye an tɛ sigi fana ka kɛ tɔn ye min bɛna kɛ ka se ka rivalité bonya cogo dɔ la ka mɔgɔw attaquer dans le faux dans le mensonge vraiment an b'a ɲini ala fɛ ala kana an bi o dingɛ kɔnɔ wa ni mɔgɔ mɔgɔ fana k'a fɔ ko e binna fama dɔ kan jamana marabaga dɔ kan minisiri dɔ kan nkalon kan an bɛ bɔ n'o fana ye i ye binni min ko kan i ka nkalon fana bɛ yira i la ka da kan an sigikun tɛ dɔrɔn k'u lagosi an sigikun ye de k'u ka hakɛ ko d'u ma an sigikun dɔ fana ye mun ye o tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ marabagaw lagosi nka minnu fana bɛ yen n'o ye fanga sinamatɔn ye n'a ma ɲɛ ko 500,000 bɛ d'u ma o 500,000 fana bɛ don da min fɛ an kan k'a dɔn n'o fana bɛ ka don a da fɛ ni mɔgɔ kelen tɛ ka wari ta ka taa n'a ye o dun fana kan ka baara kɛ anw de tɔgɔ la donc nin de bɛna kɛ tɔn in sigikun ye nin de bɛna kɛ tɔn hakilina ye nin de bɛna kɛ tɔn ka wulikajɔ ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka tɔn adhérer le 20 octobre maison des jeunes na Bamakɔ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka hakilina di ɲɔgɔn ma 16h ni lakanzara selila an kɛlen don ka conférence ba labɛn yan ka kunnafonidilaw wele mali kɔnɔ ani mali kɔ kan journalistes bɛ bɔ fan caman ka na aw minnu bɛ faransi aw minnu bɛ canada aw minnu bɛ diɲɛ fan bɛɛ maliyɛn de l'extérieur ka fɔ ye fana sentinelle a tɛna balo ni ministre dɔ poche kɔnɔ nafolo ye dɛ a tɛna balo ni député dɔ ka nafolo ye dɛ a bɛna balo ni maliyɛnw ka dɛmɛ de ye maliyɛnw bɛ se ka dɛmɛ min don tɔn in ma u yɛrɛ ka tɔn don tɔn min sigikun ye faso ko ye mɔgɔ minnu ko k'u b'u sacrifier faso ye mɔgɔ minnu ko k'u b'u sacrifier jamana ye ne hakili la k'a fɔ nin ye ko ye ko min n'a kan ka dɛmɛ a kan ka encourager nous sommes tous des jeunes mɔgɔ b'an tu la yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw yɛrɛ a si san 17 b'a la san 20 b'a la a si cayalenba ye san 45 ye mɔgɔw caman bɛ yen vraiment an bɛ nin kɛ kibaruya ye k'a lase bɛɛ ma a b'aw hakili to a la le 20 octobre nɛgɛ kaɲa 16 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maison des jeunes na ka na sentinelle lancement kɛ n'a lancera o bɛ kɛ baara daminɛlen ye dossier fɛn fɛn bin kɛra fantan fɛn fɛn kan bin bɛ ka kɛ fama fɛn fɛn kan an bɛ wuli n'a hakɛ ye ka se k'u ka droit k'o d'u ma cogoya min na kibaruya bɛ taa fan bɛɛ sentinelle tɛ sigi Bamakɔ dɔrɔn dɛ a bɛ sigi Bamakɔ commune bɛɛ kɔnɔ n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ ka région attaquer n'an tilal'o la n'an kan ka taa sigi hali jamana kɔ kan an bɛ taa sigi jamana kɔ kan hakilina de don tɔn tɛ k'a fɔ n'i nana kɔnɔ i bɛ miliyɔn sɔrɔ foyi tɛ sentinelle kɔnɔ hakilina kɔ an ka na an ka sigi ka évaluation kɛ ka miiri kɛ ka tasi kɛ jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ jeunesse ka faillite depuis 1960 Modibo ka denmisɛnninw Musa Traoré ka denmisɛnninw ka na bila bi la démocratie denmisɛnninw olu bangena mun na est ce que olu bangena ministre la ministre minnu bɛ hami ni jamanadenw ka jiko ye wa donc an ko an bɛ n'o bɛɛ de évaluer nin tɔn kura in kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye kibaruya sɔrɔ le 20 octobre kalo tile 20 o bɛ bɛn sibiri nata kunɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison des jeunes kan terrain de basket kan yan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ conférence b'an bolo donc an bɛna hakilina di o bɛna kɛ sentinelle ka lancement ye lancement n'a kɛra baara bɛ sɔrɔ ka daminɛ ni kibaruya de b'an bolo ka lase bɛɛ ma nka ni mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka sentinelle dɛmɛ cogo la ni na maison des jeunes na wagati bɛɛ ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 15 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 18 an bɛ yan an ka mɔgɔw bɛ yan donc u b'aw reçoit hakilina min bɛ yen n'an n'u kan ka tila ɲɔgɔn fɛ an b'o kɛ an kɔni sigikun ye faso ko de ye ala ka mali kanu don an na ala ka mali an kɛ den ye den min n'an bɛ kɛ mali kunnabɔ den ye ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu tɛ faso denw janfa ala kana kɛ mɔgɔ ye min bɛ jama rassembler ɲɔgɔn kan jama ka danaya sɔrɔlen ka t'o di parti politique ɲɛmɔgɔ dɔw ma ala k'an kisi o ma ala ka faso a miiriya ala ka Modibo Keyita ka baara ala k'a to an ka tasi a la ala k'a to jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman o bɛ dilan cogo min na ala k'a to an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛna éducation na sigi so ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛna droit kiri o bɛ se ka sigi so cogo min na an ka université kɔnɔ ko caman ka dabila jamana ka bila yɛrɛ i kelen kan nin de bɛna k'an ka baara ye tous ceux qui sont engagés à intégrer ou à adhérer le sentinelle dayɛlɛnnen don bɛɛ n'aw nana maison des jeunes na Rasjal bɛ yan ne tɛ foyi ye sentinelle kuma lasela ko ye kuma de don da an k'a fɔ faso jama ye le 20 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka mɔgɔw bɛ sentinelle kɔnɔ mun ye kiiri dɔnbagaw ye jurisiw b'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ sentinelle kɔnɔ denmisɛnninw don u engagélen don quartier kɔnɔ u bɛɛ wulila ka s'an ma ani dɛmɛbagaw minnu bɛ an lamɛn radio sanfɛ minnu bɛ n ka émission suivre fan bɛɛ le 20 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison des jeunes na maison des jeunes bɛ dɔn cogo di Bamakɔ kɔnɔ n'i nana France ambassade kɛrɛfɛ walima Pɔnkɔrɔ n'u b'a fɔ ma ko Pont des Martyrs n'i sera Pont des Martyrs kɛrɛfɛ dɔrɔn n'i ko maison des jeunes bɛɛ b'a yɔrɔ an filɛ o de kɛnɛba kan yan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la hangar min kɛrɛfɛ sentinelle militant de filɛ nin réunion na hangar jukɔrɔ yan jama ka ca vraiment nin bɛna kɛ lancement ye le 20 association fɛn fɛn n'an ma se ka s'i ma ni quartier n'i bɛ se ka wuli ka na i bɛɛ welelen don la porte est grandement ouverte à tout le monde ala k'a kɛ hɛrɛ ye an ma ala k'a kɛ fɛn ye min bɛ bonɛ k'o bɔ jamana kan ala ka mali basigi ne tun b'an bolo k'a lase aw ma aw balimakɛ don a n'aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal ala ka le 20 jira n na maison des jeunes kɔnɔ merci.